Good evening and welcome to Kini News. Selangor Menteri Besar Amirudin Shari said that the state government will look at vaccinating an estimated 1 million foreign workers in the state to achieve herd immunity from COVID-19. Kenapa kerajaan negeri nak beli? Sudah pasti kita ingin melindungi semua rakyat. Sebab teorinya untuk mendapat herd immunity, kita perlu, masyarakat kita perlu imun dengan virus ini dalam sekitar 65 sehingga 70%. Maknanya kalau 65%, 70% komuniti kita telah mula imun terhadap virus ini, kita akan dapat create the herd immunity. Tapi kesannya apa? Selepas mendapat vaksin, saya dimaklumkan orang itu hanya imun, tetapi dia boleh juga masih lagi jadi carrier kepada vaksin, kepada virus itu. Jadi maknanya suka ataupun tidak, orang lain juga harus imun daripada virus-virus tersebut. Di Selangor, antara plan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan ialah untuk vaksin keseluruhan rakyat. Maknanya semua rakyat Malaysia, terutamanya 18 tahun ke atas, divaksin dalam satu tempoh jadual yang telah dibentangkan kepada menteri-menteri besar, yang ambil masa tempoh yang agak panjang dan kempen imunisasi yang agak besar-besaran sebenarnya yang dirancang oleh kementerian. Tapi dalam masa yang sama, di negeri Selangor dan beberapa buah negeri yang lain, kita mempunyai kilang pengeluaran pembuatan yang mempunyai pekerja-pekerja asing. Sudah pasti mereka masih juga memerlukan vaksin kerana mereka tinggal bersama dengan komuniti. Kalau tidak, komuniti kita imun, tapi dalam masa yang sama, ada warga asing yang tidak imun kerana kita tidak memberikan vaksin kepada mereka, dan sudah pasti kerajaan negeri tidaklah memberikan sepenuh-penuhnya secara percuma. Kita sedang negotiate ataupun dalam subsidi kos ataupun dalam kos. Kita tak beruntung pun, sebab bagi saya, kita mempunyai dalam angka yang sangat konservatif menganggarkan kita ada 1 juta warga asing di Lembah Kelang. Mungkin angkanya lebih, ya. Mungkin angkanya lebih, itu sangat konservatif lah. Jadi mereka juga memerlukan vaksin untuk terus bekerja, dan selepas itu boleh terus berkomuniti dalam masyarakat serta publik dan juga kehidupan rakyat. Jadi untuk mencapai yang dipanggil sebagai herd immunity itu, kita juga memerlukan vaksin. Sebab itu kerajaan negeri melihat bukan saja kepada publik, rakyat tempatan negeri, ya sudah pasti kita akan bagi, sebab kita akan cuba selarikan dengan plan imunisasi negara, dan perkara-perkara tersebut boleh dibawa negeri lain, tetapi juga kerajaan negeri bersedia untuk menyediakan kepada ruang tenaga kerja asing yang berdaftar sudah pasti di dalam negeri dengan melalui majikan-majikan masing-masing, supaya herd immunity itu dapat dicapai oleh komuniti dan masyarakat kita. Malaysia recorded 3,585 new cases of COVID-19 today. So let's take a look at the national COVID-19 situation right now in this segment, brought to you by Blue Air. The Health Ministry reported 3,585 new COVID-19 cases today, with 2 of the cases imported. There were 4,076 recoveries. Out of the local cases, Selangor recorded the highest number of new infections, with 1,295 new cases. This was followed by Kuala Lumpur, with 610 cases, Johor, with 516, and Sabah, with 303. There are 280 patients in the intensive care, up by 19 from the previous day. 111 of them required ventilator support. 11 new deaths were also reported today, taking the death toll from COVID-19 in the country to 700. 4 of the deaths were recorded in Kuala Lumpur, 3 in Sarawak, and 1 each in Johor, Penang, Perak and Selangor. Senior Minister Ismail Sabri Yaakob has an update on the Standard Operating Procedures or SOPs for married couples who are both living in different states. Now, before we move on, if you like the content that we produce, check the link in the description below and make a small donation to us to help support us in bringing you more quality content. Satu perkara yang mungkin menggembirakan adalah pengumuman mengenai pasangan jarak jauh ni. Ramai pasangan jarak jauh walaupun baru PKP diperkenalkan, tapi dah merayu supaya dibenarkan mereka pulang.
untuk berjumpa dengan pasangan mereka serta anak-anak mereka. Oleh itu, sidang khas malam membincangkan keluhan pasangan suami isteri jarak jauh ini yang mahukan kelonggaran untuk merentas negeri, bertemu pasangan mereka serta keluarga, dan atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia, kerajaan bersetuju untuk membenarkan pasangan suami isteri yang berjauhan disebabkan bekerja untuk merentasi negeri, bertemu dengan keluarga masing-masing dengan syarat perlu mendapat kebenaran dan kelulusan polis diraja Malaysia. Jadi seperti yang lain-lain juga, walaupun ada kebenaran, kalau ada kes kecemasan, kematian, memang kita benarkan, tetapi perlu memaklumkan kepada pihak polis dan mendapatkan kebenaran. Seperti jugalah PJJ ni ataupun pasangan jarak jauh ini. Walaupun bagaimanapun, pasangan yang bergejala, bagi pasangan yang bergejala, mereka dinasihatkan supaya mendapatkan rawatan terlebih dahulu ataupun sekurang-kurangnya membuat swab test sebelum mereka pulang. Kerana kita tak mahu akhirnya akan membahayakan kepada keluarga masing-masing. Atau lebih baik tidak bergerak dulu sehinggalah gejala mereka yang ada pada mereka hilang ataupun sembuh daripada gejala tersebut. Dan kebenaran ini akan mula berkuat kuasa besok. Meanwhile, Ismail Sabri also called for the emergency declaration not to be politicized. The proclamations of emergency to curb the COVID-19 pandemic should not be politicized, and the context of its importance should be understood, said Senior Minister Ismail Shari. He said that the proclamations was to facilitate and strengthen all government's actions in controlling the spread of the virus. This was by introducing new ordinance without the need to go through the legislative process in Parliament, which takes time. For example, fines may be imposed on companies that violate the rules, and the matter is being reviewed by the Attorney General Chambers, he said in an exclusive interview with Bernama recently. Ismail Shari said that the preparations of the draft ordinance by the AGC was running smoothly. If the ordinance is agreed to by the National Security Council, it will be presented to Yang di-Pertuan Agong, and once approved by the King, it will become law. The ordinance enables the prevention and control of infectious disease Act 1988 to be amended to increase its effectiveness, including increased penalty for anyone who violates relevant laws and regulations, and is effective during the emergency period only. Chief Secretary to the government, Muhammad Zuki Ali, today had to cancel a press conference after a close contact of his tested positive for COVID-19. Chief Secretary of the government, Muhammad Zuki Ali, is undergoing self-quarantine until January 31st. This was after coming into contact with an individual who had tested positive for COVID-19 on January 22nd. In a statement today, he assured that his quarantine would not disrupt the public service operations. He said he would continue to carry out his duties, including chairing and attending meetings from home. Muhammad Zuki was supposed to hold a press conference today to detail the administrative mechanism under the state of emergency. It has now been cancelled. A media statement on the emergency management mechanism will be issued instead. And that's all the news we have this evening. For more stories, go to KiniTV.com. You can also follow us on Instagram, Twitter, YouTube and Facebook to get the latest news updates as we post them there as well. Remember to wear your mask if you're going out, and as always, stay safe, Malaysia. Thank you for watching.